இடமதிலே மாங்கனி
Supreme Pontiff of Hinduism, who is the Paramavatara, the Nijavatara of Meenakshi Sundareshwara, along with the Darshan of the Archavatara, the deities of Meenakshi and Somasundareshwara Swami. We can see the devotees attending to the Nitya Annadam that is happening in Kailasa, Madurai. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, revealed the divine vision of Shyamala Pita Sarvagni Pita. He blessed that Nitya Annadana should be continuously serving to the devotees of Madurai. Here in the Chithirai month in Madurai, thousands of devotees come through the Hanuman Sannidhi street and participate in activities. We are witnessing Congress from Shyamala Pita Sarvagni. Food is a basic necessity of life. Pilgrims, who in deep devotion, dropping all of their karmas at the feet of Meenakshi Sundareshwara, come and partake the food given to them. The whole temple ambience rejuvenates, and literally their living manifestation Paramashiva. When they receive food, is the same as Paramashiva himself accepting our food offerings. The Shyamala Pita Sarvagni Pita is blessed by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, to be continuously providing annadhanam, distributing free meals having 11 items in number. All the food is cooked according to Paramashiva's Pagashastra, which includes
all the necessity ingredients to sustain a long, happy, healthy, cruelty-free life. All the food is first offered to Meenakshi Sundareshwara's deities, and that food is prasada, again returned. Prasada is distributed continuously in the Annadam in Madurai. We can see in Kailasam a crowd of devotees meeting and painting Saraswati Devi on this auspicious 7th day of the Chithirai Peruvizha. Today, Shiva is on the Rajita Adhikara Vahana. Nandi has the Adhikara in Kailasa, the authority as the administrator and registrar of Kailasa. He is an ardent devotee of Shiva and is set his on Paramashiva. Devi Meenakshi is going to grace us on the Rajtayali Vahana. It is a mystical creature. It is an ancient creature. It is portrayed, and it is a part lion, part elephant, part horse, and other animals also. It has bird-like features, and it is a very powerful animal that also helped build the city of Madurai at the time of Meenakshi. We can see the temple pillars in the Madurai Meenakshi temple have this yali holding up the pillar. Meenakshi is described in the Lalita Sahasranama to be as radiant and resplendent as 1,000 suns rising. She is called as Udyad Bhanu Sahasra. She has the radiance of 1,000 suns, how the rising sun dispels all the darkness of the night and gives us beautiful insight and life all around. The same way, the darshan of Devi Meenakshi dispels all of our sorrow and bestows on us the most auspicious blessings. The Chithirai Peruvizha is the celebration of the light and glory of Meenakshi Paramashiva Shakti, Cosmic Mother herself, the Queen of Pandya Madurai Samrajya, who ruled along with Bhagavan Somasundareshwara Shiva, who both established the Dwadasha Shamalapid, Kaila. This evening, Meenakshi and
Somasundaresha Swami will grace the Ammasannidhi retreat on which Kailasa Madurai is there, right before the temple of Meenakshi. The Vigrahas of Meenakshi and Somasundaresha is the streets of Madurai, his flock, and those are fortunate ones who are living in it, and all year and all day the darshan of their Lord and Mother. The city with festivities, economy takes a huge positive shift, especially in the festive season. That's the best merchant and offer served to the deities, devotees, all of the newcomers. Shiva and Paramashakti in Kailasa are council heads. Nadhikara Nandi is the executive officer. He has the highest executive authority in Kailasa. Devotees in Madurai for this they anticipate getting them spiritually, taking all the austerities possible, prepare for darshan. Many do ask during these months to have the best way to receive Meenakshi in their life. They take vratas or vows before the deity to live in sanctity and sacredness and perform austerities, or come and have the darshan of Meenakshi regularly, chants of Meenakshi and chant to her every day. They see their homes and pray to Meenakshi day in and day out. And finally, all of their asking answered at the time when all of the devotees answered. Meenakshi and Sundara answered all of their prayers. Just being in the same is a cycle and an excitement in and day out. Go in the all night waiting with the deities. They will witness the deity, and as soon as they have darshan, they like the direction with the deity going and just follow him. They want to be with Somasundareshwara and Meenakshi all day and all evening. Preparing each community from various villages all are come together and the best and the best folk the traditions of Meenakshi. You can see between us or between the deity, folk traditions and the folk traditions are all oriented on various people who want to display their love devotion through their art to Meenakshi. Meenakshi Devi mastered the 64 kalas. She is Saraswati herself with all the knowledge, the traditions, original dance, singing, chants done during this birthday before the street. Before the deities come onto the street is washed. It takes of water and the traditional rice column is drawn ground.
giving a beautiful and a spectacle to the eyes of the worker, and those are specifically made to please the eye of the such a relaxing effect on the eye and gives a beautiful experience in the temple ambience. Along with that, in the modern day, the lightings of city lights, all of these best creations are given as lit up in this time. You can see that everyone is there, is holding an umbrella. It is a little raining at that time, but the rain does not stop them for seeing their deities. Here, even rain or shine, the deity is coming means they will stand, they will wait for him. No matter in rain or shine, they will wait for their Lord, and they'll wait for Meenakshi Devi. Just the waiting itself, the anticipation that now I'm going to see Somasundareshwara, my God, and I'm going to see Devi, my mother, Meenakshi. This anticipation itself is something that everyone waits the whole year for. Especially as they are coming various alankara and tirla, giving relation to various things of the coast. Today, Devi Meenakshi is gracing on the Rajita Yali Vahana. The Yali was a real life animal that was like dinosaurs that we see, but it was a real animal that was also helpful in construction temple and also in wages. All the beings in Madurai Kaila anticipate this Chithirai. The animals, the streets, the dogs, the cows, all of them wait for Somasundareshwara. The Supreme Pontiff had revealed his avatarana, his incarnationhood being the reincarnation of Meenakshi herself. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Parameshivam's bio-memory is Meenakshi herself. That when consciousness was creating the best bio-memory to rule a kingdom, it created the Meenakshi Queen bio-memory. The reason is that for a ruler, certain responses, certain bio-memory, which is built based on certain responses, is required. Bio-memory is the cognitions or the way you respond to the world around you, the way you live with the world around you. This is unconscious ruler. Bio-memory of an enlightened ruler, the incarnation of a king who is enlightened. Meenakshi was the best incarnation with the queen bio-memory, and he responded that how a ruler should respond to life situations. Not if it was a small conflict in someone's life or the foreign affairs of a kingdom. Everything comes from the context of enlightenment. That was the best bio-memory possible. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Parameshivamam, reveals that he makes decisions and the way he responds is at least a few thousand years old, foolproof, time-tested, and old wisdom. The way he rules, administers, and creates a system, an organ system, is time-tested and has helped humanity from ages. We can see Ananam has begun to meet the necessity of life. The pilgrims who in deep devotion drop all of their karmas at the feet of Meenakshi are rejuvenated completely by the ambience of the Brahmotsava. The food is literally offered to Parameshiva himself when they come in.
but the food special as it is the very prasad of Paramashiva, Somasundareshwara Swami and Meenakshi Devi. The food is 11 items in number and it is served every day throughout the day in Kailasa, Madurai. It includes the ingredients to sustain a long, happy, healthy, cruelty-free life for power manifestation of possibility in someone's life. Paramashiva Shastra, the culinary book is used to make all of the recipes in the food that is cooked. Meenakshi and Somasweshwara created Madurai Sarvagnya Pita to be continuously serving Anand and the supreme founder of Hinduism, who is the Guru Maharaj. The ruling pontiff of the Shalapita Sarvagnya Pita is revived
आश्रितरक्षिणि हरसहिते अम्बकदम्बवनस्थिरवासिनि अम्बुजलोचनि अमरनूते अतिमृतभाषिणि अमृतकटाक्षिणि आश्रितरक्षिणि हरसहिते संबरवैरि सदार्चितचरण सरोरुगनूपुरश्रुतिविनुते संबरवैरि सदार्चितचरण सरोरुगनूपुरश्रुतिविनुते जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय माम् सुन्दरवामशरीरणि सुललित वेशिनि लम्बोदरजननी सुन्दरवामशरीरणि सुललित वेशिनि लम्बोदरजननी सुरपति पूजित पदकमले कल हंस समान मृदुदमनी सुरपति पूजित पदकमले कल हंस समान मृदुदमनी सन्दन सर्जित कुशमण्डल मणिभूषणि मन्मन भयशमनी सन्दन सर्जित कुशमण्डल मणिभूषणि मन्मन भयशमनी जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय माम् इक्षुकोदण्डपशाङ्कुशपञ्च कुसुमासरशोभितकरकमले इक्षुकोदण्डपशाङ्कुशपञ्च कुसुमासरशोभितकरकमले लक्षस्थल अलङ्कृत पीताम्बर कुञ्जुगधारिणि अतिविमले लक्षस्थल अलङ्कृत पीताम्बर कुञ्जुगधारिणि अतिविमले अक्षररूपिणि आत्मप्रकाशिनि अपार करुणामयलीले अक्षररूपिणि आत्मप्रकाशिनि अपार करुणामयलीले जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरिनायकि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां नित्यनित्येश्वरि नित्यनित्येश्वरि नित्यनित्ये
नित्यनित्येश्वरि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां चक्रनिवासिनि ब्रह्म विष्णु पूजित चरणे बिंदु त्रिकोण श्री चक्रनिवासिनि ब्रह्म विष्णु पूजित चरणे बिल्वार्चन प्रिय शिव हृदयेश्वरि बृहन्नायकि भवभयहरणे बिल्वार्चन प्रिय शिव हृदयेश्वरि बृहन्नायकि भवभयहरणे मन्दगमनि मधुसूदन सोदरि मातङ्गी मरगदवर्णे मन्दगमनि मधुसूदन सोदरि मातङ्गी मरगदवर्णे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां केशालङ्कृत किरीट शोभित पासमान लावण्यमुखे केशालङ्कृत किरीट शोभित पासमान लावण्यमुखे केयूर कुण्डल कटक गङ्गणमणि हार सुशोभित कण्डयुगे केयूर कुण्डल कटक कङ्गणमणि हार सुशोभित कण्डयुगे वासमघोषर वैभव सुचरिते वासव पूजित चरणयुगे वासमघोषर वैभव सुचरिते वासव पूजित चरणयुगे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरि नायकि पालय मां नित्यनित्येश्वरि 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 पालय मां
विराजित पन्नग वेणिरलङ्कृत चन्द्रधरे परिमळ पुष्प विराजित पन्नग वेणिरलङ्कृत चन्द्रधरे भाग्यप्रदान सीमन्त सिन्दूर अरुणोदय भास्कर रूपधरे भाग्यप्रदान सीमन्त सिन्दूर अरुणोदय भास्कर रूपधरे सरिगमपदनी सप्तस्वर संगीत नन्द विनोदकरे सरिगमपदनी सप्तस्वर संगीत नन्द विनोदकरे जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरी नायकि पालय माम् जय जय हे नित्येश्वरि शङ्करि नित्यपुरी नायकि पालय माम् नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि नित्य नित्येश्वरि 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 पालय माम् नित्य नित्येश्वरि पालय माम् नित्य नित्येश्वरि पालय माम् செவ்வானம் அவ்வானம் திகழவர் கதிரின் உதயம் தேசுமிகு மாணிக்க திரியேறு கமலம் அச்செங்கமலம் அஞ்சு பவளம் மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்திர கோபம் அவ்வண்டூரு மலையின் அரவம் மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம் மாதுளம் சிதறும் முத்தம் செந்தீயின் வண்ணமெனவே சொல்லும் மேனியும் செப்பரிய அழகு வடிவும் சிங்காதனத்திலும் சிவனார் மனத்திலும் சீர்கொண்டு இலங்கும் எனினும் ஈண்டாய் நின் பேர் சொல்லும் ஏழையே அறிவிலும் என்றென்றும் திகழ அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்யேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே நோக்கும் திசை தோறும் நூபுறத்தாள்களும் நூல் போல் ஒசிந்த இடையும்
நொடித்தோறும் புதிதான எழில் கொள்ளும் நுவலறிய திருமேனியும் வார்குங்குமக்கச்சு மார்பும் அம்மார்பினில் வாடாத மலர் மாலையும் வைரமோடு நவமணி வயங்கும் மங்கள நாடும் மனம் வீசும் இனிய பொலிவும் காக்கும் கரங்களும் அங்குச பாசம் கரும்புவில் மலர்கள் ஐந்தும் கனிவாயில் மூரலும் கருணை பொழிவிழிகளும் கனகமணி ஒளிரும் முடியும் ஈர்க்கும் சுடர் முகமும் இருவிழி களிப்பயாம் எங்கெங்கும் காண அருள்வாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே சீரார் பெருந்துறையில் சிவயோக நாயகி சிவகாமி தில்லை மன்றில் தென்குமரி பகவதி திருவானைக்காவினில் திகழும் அகிலாண்டேஸ்வரி காரார் மதிர் கச்சி காமாட்சி அங்கையர் கண்ணி செந்தமிழ் மதுரையில் ஆரார் சிவன் போலும் தமிழும் விளைபவள் சமயபுரம் மதனில் மாறி தட்டாமல் கடவுரில் பட்டரு. In a beautiful temple ambience continuously as the drums are beaten in the procession. In the presence of the divine elephants, with the elephants who are always every day they are grew up in the temple. They are not normal elephants, they are like wild elephants. They are literally devotees of Paramashiva and Paramashiva Shakti. Every day the elephant goes to the temple and it offers its own worship to Paramashiva and Meenakshi. All the animals aren't wild, they are not even domesticated. They are literally beings just like us, more than humans also, because of the devotion that they radiate is so beautiful, simple witness. மாதவன் ஸ்ரீதரன் மதுசூதனன் துளசி மாலை மார்வன் கேசவன் வைகுந்தன் அச்சுதன் மலை மேலும் வாழ்கின்ற மறைநாயகன் தாரவிதழ் மலை கூந்தல் ஜானகி மணவாளன் ஜனதனன் தேவதேவன் சாரங்கன் நாரணன் தாமோதரன் கோதை தலைவன் ஆழ்வார்கள் நேசன் மேதினி அனந்தகிரி விக்ரமன் திருமகள் விளைகின்ற பதுமநாபன் வேறு வேறான பெயர் நூறு நூறாய் விரியும் மேகவண்ணன் தங்கையே இதன வரைந்து யாம் போதுதற்கரியனின் இசை பாட மொழி ஏது கான் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும். Literally every conversation, every dialogue that they have with anyone in there, they have always inclusive of the temple. They live literally, so they experience it in their life, and when others will remember today morning in the evening he was beautifully dressed in this cloth. How he saw, did you see him here? The conversations are
living in the way that they greet each other, especially those who are priests in the families, and competition with or Upini Sudamini Amsini Sumbadi Suramardini Salini Sanadini Daruni Kalyani Shiva Shankari Sarakesi Sambhavi Kalavadi Dharmavardini Janani Samundi Devadevi இளவார் குழலியன எண்ணறிய பெயர் பூணும் ஈஸ்வரி போற்றி போற்றி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே மா சக்தி கௌமாரி மாதங்கி காங்காளி மனோன்மணி புவனேஸ்வரி வாராகி இந்திராணி வைரவி ஜய வைணவி மகேஸ்வரி காத்யாயினி பேசரிய அபிராமி பிரம்மாணி காயத்ரி பிரிசூடி முத்துமாரி பெரிய நாயகி குமரி அரிய நாரிணி கௌரி பெற்ற மிக குற்றி நீலி தேசுமிகு சுந்தரி பவானி கார்த்திகை வாணி திரியம்பகி சிவசங்கரி திரிசூலி காமாட்சி சிம்ஹவாகினி மயிடன் சிரமேறும் கண்டி காளி ஈசன் மனையாட்டியம் பெருமாட்டி மீனாட்சி இணையடிகள் போற்றி போற்றி இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்திய புரி வாழும் உமையே தமிழ் கொம்பன் குற்றம் மறைக்கணி கொட்டி கிழங்கு விற்றாய் கூறும் தமிழ் ஏட்டினை நீரிலும் நெருப்பிலும் குலையாமல் காத்து நின்றாய் வெற்றி தமிழ் காண மேகமென வீணையும் மேதையாய் நீ ஆக்கினாய் மெய்ஞானி சொற்றமிழை மெய்ப்பிக்க வானத்தில் வெண்ணிலவு தோற்றுவித்தாய் ஒன்றித்தலம் விட்டு வள்ளலார் பசி தீர ஓடோடி சோறு தந்தாய் உத்தம கவியரசன் குருபரன் முன்பு நீ ஒளி சிந்த நடை பயின்றாய் இன்றைக்கன் தமிழோடும் சுற்று விளையாடினி இன்னருள் புரிய வருவாய் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே காற்றை படைத்தவள் நீ என்ற போதிலும் கவரிகள் வீசி நின்றோ கனலும் முன்வடிவெனும் கற்பூர தீபங்கள் கமிழ் தூபம் காட்டுகின்றோம் ஆற்றையும் கடலையும் அருளிய நின்மேனி அபிஷேக நீர் சுமந்தோம் அங்கிங்கனாது வெளியெங்கும் உள நீ உரைய ஆங்காங்கு கோயில் செய்தோம் ஊற்றறிய நின் வடிவை பொன்னிலும் கல்லிலும் பூஜித்து வாழ்த்துகின்றோம் புவி மீது நீ தந்த பொருள் அன்றி வேறொன்றை போய் தேடி எங்கு பெறுவோம் ஏற்றருள வேண்டும் என் இதயத்தை என் அன்னை இணை மலர்த்தாளில் வைத்தோம் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே
யாவும் நீயே. புறமும் நீ அகமும் நீ புவி எங்கும் நான் காணும் பொலிவும் நீ போதம் நீயே. முன்னும் நீ நடுவும் நீ முடிவும் நீ முடிவிலா முழுமை நீ ஞானம் நீயே. முதுமை நீ இளமை நீ மோகம் நீ தாகம் நீ மோனம் நீ கானம் நீயே. மண்ணும் நீதான் எனது வாழ்வென்று வளமென்று மனமுருக நின்றதெல்லாம். வஞ்சமோ என் துயர் கொஞ்சமோ இவ்வாறு மறப்பதுவும் ஒரு நெஞ்சமோ. இன்னும் நீ சற்றும் இறங்காதிருந்திடில் என் உயிர் இனி மிஞ்சுமோ. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. ஜோதியில் கமலாலயத்தினில் கையிலாய மலை மீதினில் கந்தருவர் கிண்ணனர் கணநாதர் சித்தர்கள் கண்டு தொழ நின்ற பொருளே. வெற்பூர கங்கையை வில்வமுடனாத்தியை வெள்ளரு கைத்தும் பையை மிடை கொன்ற பாம்பினோடு பிறை சூடுவான் பங்கில் மேவி தழைத்த எழிலே. மற்போர் துணிந்த மாமயிடன் தலை மீது மனை போற்ற ஏறு திரளே. மாறுபடு சூர குலம் நீரு படமேல் தந்து வாகை மலர் சூடும் அருளே. எப்பொழுது மேலெழும் இளைஞாயிரே எங்கள் ஏழ்மை தவிர்த்த அரசே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. கதிரவன் ஒளியாக கார்மேக வானவில்லாய் கரையேதும் இல்லாத நிறைவான திங்களாய் காட்சி தரும் ஆதிசக்தி. நினையாவும் அரிதான அனுபவ பொருளாக நிலையங்கள் ஆறும் ஏறி நீங்காத பேரின்பமாம் கோலம் பல கொள்ளும் நிகரற்ற மூல சக்தி. அனலாய்த்து இன்று பின் அறிவுற்று மேலெழுந்து ஆனந்த முகடும் மேவி அழியாமை தரும் அமுத மழையாய் சுவை தருளும் அரவான யோக சக்தி. இனிது புவி இனிது வான் இனியதே மனித வாழ்வினியனின் துணை வாய்க்கு மேல் இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. யாழிலே உந்தியும் ஊன்றியும் உன் புகழ் மீட்டுகின்றேன். உள்ளமெனும் திரையிலே உணர்வென்னும் கோலினால் உன் வடிவு தீட்டுகின்றேன். செயலற்ற அன்பையே தீபமாய் தூபமாய் திருமுன்பு காட்டுகின்றேன். சிதறாத பார்வையோடு செய்த தமிழ் மாலையை திருவடியில் சூட்டுகின்றேன். குயிலாக மாறி நான் கோயில்கள் தோறும் முனை கூவி வர அருள்வாய். குளிர் தென்றலாகி நின் புகழ்
பாடி உலகெங்கும் கூத்தாட உதவுவாயா? ஈலார் பெருந்துரை சிவயோக வல்லியே ஈசனார் மகிழும் மலரே, இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. தமிழேனும் அளப்பரும் தன் கடல் சூழ் மதுரை தலைவினி அமுதவாக்கால் சங்கரன் வணங்கிய சிவானந்த சௌந்தரிய தத்துவ செல்வியும் நீ. இமயமலை மேருவில் குமரி முனை அலைகளில் சீர்பூத்த பைங்கொடியும் நீ. செருவென்று புகழ் கொண்ட முகவை சிவகங்கை முதல் தேசங்கள் ஆள்பவள் நீ. சமயங்கள் யாவிலும் அமைகின்ற உண்மை நீ, சன்மார்க்க வள்ளல் தாய் நீ. சபரிமலை காஷ்மீரம் ஸ்ரீசைலம் காசி எனும் தலந்தோறும் வாழ்பவள் நீ. இமையோரும் முனிவரும் இலங்கியம் புலவோரும் ஏந்து மலரடிகள் வாழி. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. அடியார் மணப்பொழிலில் விளையாடும் அன்னமே ஆதிசிவன் மலை மார்பிலே. அசையும் பசுங்கொடிய ஆகம புராணங்கள் அடைவறிய தொடுவானமே. குடியோர் உயிர் பருகும் புலிசமே அவுணர்தம் கோட்டையில் விழுந்த கனலே. குலமாதர் மஞ்சளோடு குங்குமம் காக்கின்ற கோமள தெய்வ மலரே. கடவா பவக்கடல் கடக்க வரு தோணியே காமம் கடுஞ்சினத்தை. காய்கின்ற பருதியே நோய் சாவு கவலைகள் களைகின்ற அருமருந்தே. இடையீடில்லாத தருமழை மேகமேயம் இலக்காவதுன் பாதமே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. தேராத கவியனினும் மாறாத காதலால் திருமுன்பு சாற்றுகின்றேன். சிந்தை அணு ஒவ்வொன்றும் தேவி உனதேயாக செய்ய தமிழ் பாடுகின்றேன். ஆராத துயருக்கும் அகலாத கவலைக்கும் யாரை நான் நொந்து கொள்வேன். அறியாது பிழை செய்து சரியாக வதைப்பட்ட அவலத்தை எங்கு சொல்வேன். நீராகவே நெருதற் புறமூன்றும் செற்ற உனை நெஞ்சார போற்றுகின்றேன். நெற்றி விழியால் எனது குற்றமலை பொடியாக நின் அருளை வேண்டுகின்றேன். ஈரேதும் இல்லாத இன்ப வடிவாக என் இதய தளமீதும் ஒளிர்வாய். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. வானமும் பூமியும் மாறினும் மாறாத வாய்மை வடிவான தேவி. வழிபாடு செய்பவர் குறைபாடு தீர்த்தின்ப வாழ்வு தரும் ஆதி தேவி. தேனுமாய் அமுதுமாய் சித்தத்திலே நின்று தித்தி திணிக்கும் தேவி. சேராரின் மார்பயிறு கூறாகவே செய்யும் திரிசூலம் ஏந்தும் தேவி. கானமும் சிற்பமும் கலைமலர் பல பலவும் காணிக்கை கொள்ளும் தேவி. கற்பனையும் ஒப்பனையும் காலம் ஒரு மூன்றும் கடந்த தேவதேவி.
அண்டாத ஞானமாதேவி உனை என் சொல்லி வாழ்த்துவோம் யாம். இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. பிறையார் சடை பித்தன் பிஞகன் சங்கரன் பிறவாத யாக்கை உடையேன். பேராயிரங்கொண்ட பெருநாவலன் சிவன் பிரம்மன் அறியாத மறையோ. கரையார் கழுத்தினன் கண்ணுதல் கயற்கண்ணி காதலன் கங்கை நாடன். காளத்திநாதன் கபாலி கங்காதரன் கையிலையோன் மங்கை பாகன். சிறையார் புனற்றில்லை சிற்றம்பலத்தினன் திரியம்பகம் தியாகராஜன். திரிபுரம் எடுத்தவன் குருபரன் ஈசன் என செப்பும் என் அப்பனான. இறையோனும் நீயும் எம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருள வேண்டும் அம்மா. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. தாய்கை பிடித்தபடி தளிர் நடை பயின்றுனது சபையேறி வரவில்லையோ. தந்தையார் உபதேச மந்திரம் பொழிந்தபடி சந்நிதியில் தொழவில்லையோ. வாய் திறந்தால் அங்கு வருவதும் நாமமென வாழ்கின்ற மகன் இல்லையா. மாதரார் போகத்தில் மயங்கிடும் காலத்து மறவாத மனம் இல்லையா. ஓய்வின்றி நான் பாட உவப்போடு நீ கேட்க ஒப்பியதும் நினைவில்லையா. ஓடோடி வந்தனது தீராத துயர் தீர்க்க உன் நெஞ்சில் கனிவில்லையா. ஈகின்ற என் தலைவி நீ இல்லையா. உந்தன் இசைவான நான் இல்லையா. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. ஓமெனும் மந்திரத்துட்பொருள் ஆகின்ற ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. ஊழிதோறும் ஊழிதோறும் உயரறம் காக்கின்ற ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. நாமமும் உருவமும் பலவாகி உலகாளும் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. ஞானமும் இச்சையும் கிரியையும் தானான ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. க்ஷேமமும் ஆனந்தமும் சித்தியும் உதவிடும் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. ஸ்ரீ சக்கர நிலையத்தில் சிவசக்தி வடிவான ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. யாவும் எம் கல்வியும் யாவும் உன் அடைக்கலம் ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரிவாழும் உமையே. மூவர்க்கும் தேவர்க்கும் யாவர்க்கும் மேலான முதல்வி முக்கண்ணி போற்றி. முறையாக தொழுவோர்க்கு துணையாகி வழிகாட்டும் முத்தமிழ் செல்வி போற்றி. நாவுக்கும் நெஞ்சுக்கும் நலம் தந்து இனிக்கின்ற நாதாந்த சக்தி போற்றி. நான் என்று எனதென்றும் நலியாத நிலை சேர்க்கும் ஞான பூங்கோதை போற்றி.
பாவுக்கும் பூவுக்கும் பாதம் பெயர் தருளும் பாண்டிமாதேவி போற்றி. பணிவார்த்தம் துயரோடு பிணியாவும் பொடியாக்கும் பரம கல்யாணி போற்றி. ஏவல் கொண்டு பல காவல் செய் அன்னை நின் இணையடிகள் போற்றி போற்றி. இறைவியனை ஆண்டருளும் நித்திய நித்தேஸ்வரி நித்திய புரி வாழும் உமையே. 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 सहस्रनाम स्तोत्रम। श्री माता श्री महारागी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता ऊर्ध्वभानुसंयुक्ता
समजनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डित श्रीपदाम्बुजा मराली मन्दगमना महालावण्यसेवधी सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वर अङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगर नायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्ब वनवासिनी सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षि गणसङ्घात स्तूयमानात्म वैभवा भण्डासुर वधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता संवत्करी समारूढ सिन्धूर व्रजसेविता अक्ष्वारूढाधिष्ठाश्च कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनी काक्षेप्त वह्नि सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतन्द्रणरहितम् सद्गुणं नमामि नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी परमशिवमध्यमाम् नित्यानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ललाटे त्रिपुण्ड्री तिलकृतस्तुतिलका स्फुरन्माधारितकटिगौपीनसनः धारो दुस्तारं निराजपरां प्रदीपः सर्वेषाम् अरगिरियोगी विजयते. We'll now be witnessing the grand procession of Vigraha Devi Meenakshi, Shakti, Bhagavan Someshwara, along with Periyavide Amman, and the Deity of Supreme Pontiff of Hindus, Bhagavan Nityananda Parameshwaram, along with Subramanya Swami, and today in the Chithirai, Nataraja Swami is along with Srinama Sundari. We'll offer the adhana begin the procession here in Ailasana. Mangalye dive sarvarthasadike shanye त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये
नमोस्तुते शरणागतदीनार्थवित्तनपर्जने सस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोम सुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशक्ति मीनाक्षी देवी नमः कर्तनीराजनं संतजामि रक्षां कारयामि The Yoga Meenakshi Stuti is a beautiful composition by Agastya, the Rajguru of the Indian kingdom. We will sing as the Meenakshi when presented this very stotra. Meaning this stotra declares the beauty and devotion of Agastya Muni. He says, I meditate upon Goddess Meenakshi, the daughter of King Pandya, who is the cause of delight of Lord Shiva, Paramashiva, who takes immense pleasure in her presence and is worshipped by Paramashiva and Mahavishnu and all the deities. She is in meditation Shiva and Mahavishnu, who is the She is the provider of happiness and passion. I shall meditate upon Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who is majestically seated on the marvelous throne, who carries a bow and arrow. शिवानन्दीयोषरत्नाकरस्था शिव ब्रह्म विष्णुमतेशाभिवन्द्या शिवध्यानलग्नां शिवज्ञानमूर्तिं शिवाख्यामतीतां भजे पाण्ड्यबा शिवस्फुरपञ्चमञ्चाधिरूढां धनुर्बाणपाशकुशोद्भासि हस्तां नवीनार्कवर्णां नवीनेन्दुचूडां परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्यबाला स्फुरन्मे भूषा परामन्त्रं पण्यसिंहासस्था अन्धमरूपां भजे प्रबालां ललामञ्जितस्निग्धफालेन्दुभागां रसञ्जीतजोद्भुतकल्पासंस्थां ललाटे क्षणार्धाङ्गलग्नोज्ज्वलाल्गीं परन्धामरूपां भजे पाण्ड्यबालां त्रिखण्डां त्रिबिन्दुस्वरूपां त्रिकोणसन्तीं त्रिलोकवनम्रां त्रिबीजारूढां त्रिमूर्त्यात्मविद्यां परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्यबालाम् I shall meditate upon Goddess Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who is decked in a marvelous crown, and the Mangalya Sutra spreads intense luster. She is decorated with various very precious ornaments, the crescent moon and the marvelous earrings. She is the symbol of the Vedic hymns. She is majestically seated on the throne of King of Pandya. She is Dhamma, who is not perceivable to the senses. I shall meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. Her beautiful head is of superior appearance, and she is the symbol of Paradhama. I shall meditate upon Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, who represents the three dimensions of Atma Vidya, the three dimensions of Bindu, and she dwells in the Trikona and the Trilokavana. She symbolizes the Tribija and the sunset of the Trimurti. She is the consort of Param Brahma, of Paramashiva. I shall meditate on the lotus feet of Meenakshi,
who is the daughter of King Pandya. She is highly enthusiastic and she is bedecked in marvelous anklets decorated with beautiful little bells. She has large and high raised bosom that causes slight bend in the forefront of her body. She has a lotus feet and is decorated with superior lakshachara, the colorful paste of rich fragrances. We will now offer the Deeparadhana to the deities of today's procession of Meenakshi and Sundareshwara. तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वर परमेश्वर में श्री नित्य शिवशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। ॐ सदा बिन्दुमध्योल्लसद्वेणिरम्यां समुत्तुङ्गवक्षोजधारावनम्रां क्वनन्नूपुरोपेतलाक्षारार्द्र स्फुरत्पदपद्मां भजे पाण्ड्यबालां यमाद्यष्टयोगाङ्गरूपामरूपाम् अकाराक्षकारान्तवर्णामवर्णाम् अखण्डामनन्यां चिन्त्यामलक्ष्याम् अमेयात्मविद्यां भजे पाण्ड्यबालां सुधासागरान्ते मणिद्वीपमध्ये लसत्कल्पवृक्षोज्ज्वलद्बिन्दुचक्रे महायोगपि शिवाकारमञ्चे सत्सन्निषण्णां भजे पाण्ड्यबालां सुषुम्नान्तरे सहस्रपद्मे रवीन्द्रग्निसंयुक्तचिच्चक्रमध्ये सुधामण्डलस्थे सुरपीठे सदा सञ्चरन्तीं भजे पाण्ड्यबालां षडन्ते नवान्ते लसद्वदशान्ते महाबिन्दुमध्ये सुनादान्तराळे शिवाख्ये कलातीत निःशब्ददेशे सदा सञ्चरन्तीं भजे पाण्ड्यबालाम्। I meditate on goddess Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She is the symbol of the superior wisdom and knowledge. Invisible Arupa as well. She remains the beginning and the end as well. She remains Varnam, color, and Avarnam, colorless. She is not perceivable through the senses. I meditate upon goddess Shri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She dwells on the shores of the ocean of wealth. She resides in the middle of the Manidvipa, the continent of jewels. She appears as the Kalpavriksha, the wish-fulfilling tree. Chakra, she is Shivakaram as its cushion. I shall meditate upon goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya. She explores through the divine Sri Chakra. She is seated on the Sahasraram, the lotus flower that has thousands of petals. She dwells with Lord Surya. She dwells with Lord Surya, Lord Chandra, and Lord Agni in the middle of the Sri Chakra.
She resides in the Shuddha Mandalam. She is supreme. Meditate on Goddess Shri Meenakshi, aggregate of 12. She dwells in the middle of the Mahabindu. She is harmonious. She is eternal bliss. She is beyond time and remains noiseless. She is always on the move. I shall meditate on Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of Pandya, who dwells in the Marga with limbs. She resides inside the auspicious corner and the lotus-shaped well. She appears as a lotus and does not require any support. She represents the 16 forms of arts and she is always on the move. Goddess Sri Meenakshi, who is the daughter of King Pandya, she appears as dissolved in air and brilliance. She always isn't. She symbolizes as Mahashodasha and she dwells in the thought and she is always on move. तन्महेशाय विद्महे वाक्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः। देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान्धारयामि। Here in Nityanandeshwara Paramashiva Devalaya at Adiglasa Nityananda Pita Sarvagna Pita, the Utsava Vigraha of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti graces on the Adhikara Nandivahana. Also the Utsava Vigraha of Bhagavan Somasundareshwara and Devi Piriyavide Amman grace on the Swarna Rishabhavahana. Ganesha, Subramanya, Chandikeshwara Swami grace in Sarvalankara also. The Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, is gracing us today in the alakaram of the Meenakshi. With great pride and privilege, we are grateful that our beloved Bhagavan, the very manifestation of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti and Bhagavan Somasundareshwara Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, is officiating this Brahmotsavam. All the rituals, homas performed during the Brahmotsavams and special utsavams here in Nityanandeshwara Paramashiva Devalaya at Adi Kailasa Nityananda Pita Sarvagna Pita are micromanaged by the Supreme Pontiff himself and are performed by his third eye awakened disciples, strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Let us now offer the auspicious presence of our beloved Bhagavan, the ultimate manifestation Paramavatara of Paramashiva. We will offer the Lagu Puja and seek the deity's grace and blessings. शिवानंद पीयूष रत्नाकरस्थां शिव ब्रह्म विष्णुमरेशाभिवन्द्यां शिवध्यानलग्नां शिवज्ञानमूर्तिं शिवाख्यामतीतां भजे पाण्ड्यबालां शिवादिस्फुरत्पञ्चमञ्चाधिरुहां
धनुर्बाणपाशाङ्कुशोद्भासि हस्ताम् नवीनावर्णां नवीनेन्दुचूडाम् परब्रह्मपत्नीं भजे पाण्ड्यबालाम् किरीटाङ्गदोद्भासि माङ्गल्यसूत्राम् स्फुरन्मेखलाहारताटङ्गभूषाम् परामन्त्रकां पाण्ड्यसिंहासनस्थाम् परन्तु मां भजे पाण्ड्यबालाम् दलामाचित्तस्निग्धपालेन्दुभागाम् न सन्नीरजोत्फुल्लकल्हारसंस्थाम् ओ धूर्वधूर्वन्तं धुवदयोऽस्मन् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसिदस्नितमं पप्रितमं दुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानं दृगुंहस्वमाह्वा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मासंविग्धा मा त्वा हि गुंसिषम् श्री नित्या परमेश्वर स्वामी शक्ति मीनाक्षी नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ उद्दीप्यजातवेदोपघ्निरृतिं मम अशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हि गुंसे जातवेदो गामश्वं पुरुषं जगते अभिभ्रदग्नागहि श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः दीपं सन्दर्शयामि मधुवातारयते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुद्यो नः मधुमानो वनस्पति मधुमागुम्रसूर्यः मधु श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति मीनाक्षी देवी नमः अमृतं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनं समर्पयामि सृष्टि विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायण नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव सोमसुंदरेश्वर स्वामी समेत श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति मीनाक्षी देव्यै नमः सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि
स्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् त्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वभयनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगभट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमोक्षाय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वं स्मृतमहं धन्य मम Thank you for joining us for today's evening rituals of the 7th day celebrations of the Chithirai. These celebrations will continue tomorrow on the 8th day with the offering of various homas, abhishekams, rituals, processions, pujas, culminating in the grand auspicious celebration of Devi Meenakshi Pattabhishekam, the crowning ceremony of Devi Meenakshi Paramashiva Shakti as the Queen of Madhai Samrajyam and the ruler and the spiritual head of Kailas Sonata Shamala Pita Sarvagnya Peetham. We invite you tomorrow to be a part of these grand celebrations. Thank you. Nityananda. Yes, ma'am. So now I will tell you what Paramashiva has revealed, and you need to actually
listen deeply, because many times this is the most unknown, unexpected component of you that has not been revealed. So give your full listening and listen to it. What was revealed by Paramashiva is your unknown fears about generating wealth and money in your life is the reason why you're not able to manifest wealth in your life. Let me repeat it. Your unknown fears of generating wealth and money in your life is the reason why you're not able to manifest money in your life. Now, let me actually explain this to you, because you need to kind of, this is like a single precise thing that Paramashiva revealed. I will tell you what that actually means in your life. See, many times in your life, you would have had situations or you would have seen situations where people with higher money, or when people start generating more money, they get into more problems, or they are forced, or they are pushed towards handling huge responsibility. And when it comes to huge responsibility, it affects their day-to-day life, whether it's their health, whether it's their wealth, whether it's their own relationships, whether it's their time that they have, whatever they think is good for them. When they start generating money, you have seen situations and you have started cognizing that if you generate so much of money, then you have to take up so much of responsibility, and that much of responsibility is going to restrict you and bind you in so many ways. And this is precisely the reason why you're not generating the wealth. Are you able to understand this? Yes, yes, I am fully understanding this, and it is very true. Can you relate it with one of some of your examples in your life? Yes, when I see people that have a lot of money and a lot of responsibility, I feel like they don't have time for family and for, tradition and all of this. And I don't want to lose that family and tradition and spirituality. I don't want to lose that. Exactly. And that's why I'm not taking that responsibility to manifest wealth, because I feel like the wealth is taking me away from What you is really wanted. precious to me, because family is precious, spirituality is precious, tradition is precious to me. So I see very clearly. Yes. So it is precisely those unknown fears that you have about generating wealth and money is the reason why you're not manifesting it. Now, the moment I will reveal the powerful cognition now, the moment you apply that powerful cognition in your life, you will see instantly breakthrough happens. Our tradition, our Vedic tradition is not something that you practice for years and then you see a result. It is just a change in the cognition that manifests as reality in your life. So now I will see through my third eye into the eyes of Paramashiva and reveal to you what is the powerful cognition you need to cherish, you need to hold, and what is the Satya Sankalpa you need to take for that change to happen in your life. Yes? Yes, yes. Yes, ma'am. So now I will reveal what exactly Paramashiva revealed as a solution. It is the cognition. Resources are infinite because it is powered by consciousness. This is the powerful cognition. Listen again. Resources are infinite because it is powered by consciousness. Let me now explain what this actually means. The moment you have an understanding, see, the main reason in your life why you're having a problem is because the moment you see money, wealth is generated, you forget that it is created from your consciousness. It is a matter that is binding you.
The moment you know, see, money is just one resource, health is one resource, various different things are just resources to make what you want as a reality in your life. Now, resources are infinite, which means you have endless amount of resources that you have. It is not that if you don't have money, you're not going to make your life as a reality. You're not going to be able to manifest your reality. It is not stuck with that. Same way, if you don't have something in your life, maybe you don't have health right now in your body, that doesn't justify or that does not put you in a state where you're not able to create a reality. So the first statement, which is resources are infinite, which means for you to manifest your reality, everything is available. Just because something is an obstacle does not mean your reality is not going to happen. What you want is not going to happen. That is the first thing. Second thing, when you understand that everything is powered by consciousness, so even that resource is powered by consciousness. If wealth is a problem, when I have the cognition that it is the consciousness which is in me which will change the outer world happenings, then that resource will come to me. The moment you feel money is binding, that time you see that money is something which is higher than consciousness. When you just understand that you are consciousness, from that state, when you just look at money, that you understand that that resource of money is powered by consciousness, the obstacle is clear. You're understanding this? Yes. Energy
Sorry, I was muted. I just want to explain that you have a partner and make your partner scan your partner like how the Balasans did. Write down the details of whatever Paramashiva is showing from the deep silence. Mind does not understand silence because constantly mind is full of verbalization, visualization, and constantly start experiencing Paramashiva in your third eye. And more you start experiencing, you can apply the Jnananjan in your third eye, your temple, and on the banyan leaf like the Balasan showed, or you have Paramashiva Shila or Yantra you can apply. And all you need to do is scan your partner, write down the detail, and whatever appears from the deep silence, as long as you know you are the body, you are in the materialistic world. But more and more you dissolve into Paramashiva and disappear into Paramashiva in beautiful space that we just had so much of darshan, dissolving into that darshan, Rama Patabhishekam and Bhagavan Paramashiva giving us the deep oneness, the Upanishad, that darshan that we had, dissolve into that, disappear into that again and again. And whatever the consciousness is showing you, all the words just appears, write it down and share it with your partner. Let's start chanting the Mahavakya deeply from our navel center and experiencing the deeper and deeper oneness with Paramashiva, manifesting the power of third eye, solving the critical problems, making the critical decisions. Let's start chanting the Mahavakya intensely and deeply. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the power in all our third eyes. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Om Jnananda Paramashivam. Jnananda Paramashivam. Om
Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eye. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nityananda Paramashivoham. 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 Nityananda
Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eye. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Jnananda Paramashivoham. Om Jnananda Paramashivoham. Slowly, very slowly, open your eyes, and whatever Paramashiva is showing, please go ahead and share it in the Facebook page after verifying authentically with your partner in tinyurl.com/powermanifestation or in your social media sharing. Whatever Paramashiva made you experience and whatever he has shown as your critical decisions for your partner, whatever is really making it meaningful and the experience that you're having, share it with the world. Bhagavan says more and more enriching and causing makes you expand. How much you contribute into your life for others, your space starts increasing. It's all about your space. And more when you contribute to others' life, raising them into conscious space, raising them into Paramashiva, making them understand the higher realities, your inner space expands more and more, making you understand what is the most important part of your life and how you can experience the higher reality. And deeper, you can experience Paramashiva as your reality. So please go ahead, share your experience in tinyurl.com/powermanifestation. Enriching and causing is the most beautiful way that Bhagavan has given to make us experience the deep oneness with Paramashiva. Let's surrender all this powerful cognition, power manifestation, all the initiation experience that Bhagavan is showering on each one of us at Bhagavan's lotus feet, thanking Bhagavan deeply for all that great gifts that he's showering on us. And thanking all of you in the social media who stayed back to manifest the powers of Paramashiva and sharing all this great truth in your social media with the world and enriching and causing the world to experience Paramashiva as their reality. Thank you so much. And thank you for whoever is contributing. You can click on the $ at the end of the YouTube to contribute to Paramashiva, to Kailasha. Thank you so much for all your contribution. You saw the Annadan and so many great things that Bhagavan is offering to the world. And again, all your contribution to Kailasha is the greatest blessing for you. And with that, let's end the session with the Purna Mantra, with the powerful cognition. Paramashiva is real. Meenakshi is real. Holding that space in your thought, word, and action throughout the day, see yourself as Parandama, Paramashiva, or Meenakshi. And again, when you align yourself, you are in such oneness with Paramashiva, manifesting Paramashiva as your reality. Now, with this powerful cognition, let's come to the end of the session and end with the Purna Mantra. Sit straight with your head, neck, and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye and chant the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nityananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nitya
Thank you so much. See you after the next darshan or satsang in more power manifestation sessions. Thank you, Nityanandam.